Gift for myself, guys. This one, you dissolve this one with cold water. Then you have collagen, glutathione, and vitamin C already for everyday drinks. And this one, theanine saffron gummies regulate your endocrine support. Yan. Para ma-happy ang mga moody person, labi na mga babaeng sa puton. Labi na, 40 tahon na pangidaron. Mukalit lag sapot mo away og anino, mo bugno pagyog trapo. Mao ni guys, ang inyong dapat nga kaunon. 10 mg guys, oh. Kuan. 2 pieces a day. Pwede ra siya og morning or evening. Ang gamis. Dami ni siya guys, kay candy siya og kuan. Kanang lasa. Ni para sa kababaihan nga mga saputon. Og nangita og kanang kuan. Dili nangitag bikil guys, nangitag kalipay. Dili ta magpa-stress. Basta lami ni siya guys. Skin collagen, glutathione, vitamin C. I-dissolve sa cold water. Then kauno ni siya every night or morning. Mora na guys, gift for myself for today because today is Valentine's Day. Have a blessed afternoon everyone. Order na mo sa TikTok.